Hello, 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 hello. Check, 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 check. Testing. Soon, Prana. Pathin lung sit na ho ichang oven Christmas a program patike chan ki mang the hi song le sermon te ho ngai na the ngai ni za loven pathin lopin achang en lam pathin thu elu ma sang oven ke man pathin ko ma pan pin en thum ka te hallelujah hallelujah amen thing thangwa tinga lom le ai ngai lu za lova Ichalai sit gen the ha sat namuna hung ping tuni ni ko tarik som ni lenga December kapakayu Jesu Krista pin jan pha the ai koi pa pa pathe lo pin na chang an la pakai pa namma atha pen kalum sum bong in sum hung ping ken en la namma lo mi na namma na hin ko ai lo ai le pathe namma na cha ten bok tinga nei dei sa te ho za se Meriamin bagai Jesu Krista na wabanga avok banga bagai bethen kabop zok the na divin longkot nei hang pi bin lang phat the nei bu divin na ko ma ka ta we nei he chi phat kan pat diu to tha na hin pathe na ga win nang man nei pi bin lang thu ki sei te ho zo si sei ke la ko ne nang man nei ve ngo bin lang pathe nang ma lo pi na dingin thagao phat the ko ka chan zo the na divin na khot ang ki than to e ha chun nung bagai Jesu min ka ta we nei Oleh Tuni amasain Jesu minin Krista pinjan pha ni ko hi to thana ngai lu na salam ka hin bol le he pathe ne lum se win tu kum chi ka thei tinga yum lo diu ham tia igin cha lo le ta san jing lai lo win pathe ne thil ki dang abo to pe in tuni pha na zong zapi ki khop na thei hi zong le yum na mon chi la zoom ai in ai lo le adam danga ana vi hozo si Jesu Krista minin ka ngai lo na salam ka hin bol en he to ni pha na pathin thui nga in lu dio ai en mele chom thum ta bang bo ne hi je men luk sut ki pa na thu tha bung khat Chang som thum le ngana chin wa ti ron adon ko na azawa thagao thik na chunga hung chun tin chule chung nong pen thil bol theina na hin le khu ding a hi chule chi si a chu ahung pi ting a thing chu pathin chapa ki ding a hi pathin chapa ki ding a hi pathin bible thing isin na pathe bo pi win tin chuba le isaya bung ko chang go ma Izin na mitin e holding in now sen kha apingin chapa kha e ki pive alingo bible na abun chule amin jong thumok thim kidam ta thani ta pathe tun sot mi pa cham na len chapa akiti avai pu le acham na anga na be a kham to ding delik leng gam le nal to na chama to wa aphut de ding le adi a thu tan na thu di tu de jing ding a he pathin a Bible chan thing isim now available pathe bu pi han na tu ni phat hen tu jing kan jong sermon no din neu khat ka hin sei ta e aji chu zoom a hin phat a la so thei lo zin nana sim chi deu jong ka ta san en jan tha phat a chun mi zo se in a pi chan pha inga oven Bethlehem pusum Jesu Krista lungap na ding le a pi na ding mon lowa hin ko anamana lung thim tong khata thusim le thilum ho job si chu tu lai context ang kile do en tu lai jong chu Bethlehem chu nangma lung chang elo le nangma lung thim nai thon lo a he le Bethlehem mona Jesu Christan lung ngap na ding le lo a he le pi na ding mon ane lo banga hin ko mangsinga Christian hin ko nai man kha a he le mi bang se jong nong pen na hi ding a he lai chon na ki sei na achun epizia pakai Jesu Krista ichun mo ba ai lo ai le
eo lung sunga bong in sung lung sungu chu bong in sung to te ka a hi chi sunga hi ebisi a hi lung na ba se la pin thei lo ham ti ti nga hi le mi him chapo kilet sa ukal alo le chi na thip na pathin e hol be se ti nga hi le pathin lo pi zo zi lo ven pathin in athil bol the na te ho asu la zilo ata la zilo pathin ma pui kai hoi na te ho i chan thei lo na a hi zi in a hi chi bang chun tu ni pha na Krista pin hi abang khat loi chun church at man te te hi apoi modan in zong a sei wen a hin la ken ka sei no pi pen chu no on now mona na lu ko lo hong wen he chi chu Krista pin nom na pen chu a hi Joseph chung cha na i ve wen Joseph in Miriam a ki ngai pi zinei dinga a ki ti pi le a ji hol khat na hi na a ki che no wen pulo hello wen thagau thinga ko ni na hung ga in Joseph in Miriam chu agu a khending agu ta na hi ati em agu a khende agu ta na hi mi hi ngai tu le mi hi min chon phat a ki ngai san dan pulang thil hi a ki ngai san dan le sa na hi em asung lama thagau thing thu bok pa chu Miriam sunga lut em Miriam ni Jesus Krista thagau thinga ko na gai na le ai lo le thagau thinga ko na bok na pa chu ana chan pa ba ma chu dunia zong hi alum thim hong lo ai lo le alum thim ngai tu na te ho pathin pinom lo ho chu Joseph bang azo phan le Joseph lung se hi bang inei kha de hi a ho pen khat chu a hi he je hen tu ni phan hin lung kot hong moi te dunia ping pa hi ita bang ham Isaiah in kichen ta in ase bi pakai Jesus Krista pin chan pa Isaiah thim gaw na sei chu Izina meti le hon de naw sen kha pengin chapa kha eki peve halin ko vai po pun chule amin jom thumok thi kidam ta tanei ta pathe ton sot mi pa chom na len chapa akiti avai po le cham na na ve a hi tunin ichi aping pa hi Jesus Krista naw sen dang ping ba ping a hi po to bon ne azai Pupi nidang akan seizi ma pangin. Zuda chati ho in pathin ahin ho nawa pathin lung atu zo ta lu pha ven gantisan suwa mihim gantisan suwa pathin lung thaina mihimin abol do ta zo lo zik chun hichi hian dinga chun gantisan hiela hung ding chu ipakai Jesus Krista zo ahita ahi ama thisan hung ki kat do pa chun vano ya chong si zo si ngai dam lang khat cha lo tol phat hen lang zon na ki thi ho zo si hen lang ep jing zong le ngai dam lang anei poi ti he the khat chu kai ta na he izin ahin la he tin khat ki chu hen na sa bol kha hi le bang chu pathin anga ngai dam chang lo ti he he lo wa ini bol kha ho elwai le If you have Tiltam, ta Roman Zoma saying, Galatian Zoma saying, Corinthian Zoma saying, it's also see to Pati Anga Naidam Lum Loading up, Hong Kong Song, a hypocrite. And it is Jesus Christa to appeal, Kelkel Nai, Hum, Diki, Mihim Lumtim, say Nale, Mihim Lumtim Lumdon Nakachu. They have who had done a sim Galumtim Hoikatachu, Pati to Tum ahiti pato chapato thagau thi ahi ati pathi chu wana ting le pathi ahi in le ya hung ting le ya hung phan in Jesus Krista ahi tun ei da la ki no ven wana akal to ki phan hin thagau thi ei da ha ti le ati ahi le lung thim ki hol na le ki ne na asu apha dung zia tu khang hi ve a hi le thagau thi pha ahi ati Isi pha ki chai le ipiti di ham abanin anachina witin isi pha ki chai ti nga hi le aban pathinin ato gon dong zui thepin bon na de nga lo de nei pu a hin tu ni pha ki ti hi Jesus Krista belhem mon wang chun o mun nei lo ben ana tu ni pha nen zon nam chunga mun nei lo am kha de hi a kho le jeng nei na isi hen Ema lung thip kot ke hon tung zui le pathin
đi na ikipi the na zat ita san zat ho zo si in pathi ne ei thum wo tiu ai zo na he tu ni pha hin hi chi abi hi koi ka ba ham tia he le church में चलिए ani go vai bo bon chule amin zong thumok thie ki dang ta jesu Hebrew Jesus in Hebrew wachun Joshua zong ti in akizi ele hichehin Isaiah in ahum ding pa kinem na pa hi EPP ane yam thilbol the na chu EPP ane yam ti ale thumok thie ilungdon ko isat ihe su iha sat ding le ei thumok a lungni lungmon na kipana ei bg ai bobe kinet na to ei pi ta zio ke chu thumok thi kidam ta ai na chu ei thane ta le pathin hozo si pathin ai in eloi le lengle lam hozo si sama len zo le chuban le leisi le asunga thilum zo si sim tu pathin ai in tuni a pi pa e tun sot mi pa he chi mi thi phat le thamon na thua kana sei ji khat chu he leisi na pa ho zo si mi pa ho zo si hi thigam mo tin ai wangin pa ta ta pathin chu mi padi ta tun sot pa ai in ama chu thi nei lo hin na nei ai lo ai le hin jing na tha nei ai lo ai le pa ho zo si pa ai na pa chu hen to the kha ai he chi pa tu la ya hing zinga hichilei na pa ong ho he ive a he le ni ko khat ti le bible la kum atam pe na na sei kum som sagi som ye hing di o hi ti pa he hichi pha na ki chai hing le thina na chung vai ho min tin na chun haga ma tho kit na min de ai wangin tun sot mi pa a hi na pa chun ama ai tia a hi jing achuban le ki hial ti nei lo pathin a hi na pa le mi pa a hi na pa he ki hial ti nei lo a hi jing na e cham na le chapa a hi dunia pi pa ipakai Yesu Krista hi cham na le chapa a hi mi iti bol hen lang chil si khum hen lang ato pe hen lang ai lo le ting in je man lang ting in sun hen lang ai lo le ipin khahun in je jing zong le ade pi pen jo cham na ai cham na ki ti ti nga hi le he chi hin pathi abang kum ti nga hi le mi hem hi pathi hi ipitia thim pe om ji ham ai lo le pathi hi ipitia